हेलो गाइस। तो केनता अच्छा सब भाई माने मुई जाने भी बोल रहे बस गुन मोर वीडियो को देखबास टेंशन नहीं आना है। आज फुल मस्ती रे वीडियो बनाएगा टेंशन ना है। तो मुई स्वागत कलिनी तुमके गिसी पिटी कांदुल जलपुरा क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? पासरी गलिना भाई डायलॉग पचे कोई भी ताइले तो हेबे मुई मोर सेकेंड डोकरी संगे कोली देली दुकान टेंशन नेवार ना है। पुल आसी आसी हमर दे डोगरा दादी टोंड बारू दादी डोंगरी गुड़िया दादी अरे आचे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी हमर डोंगरी गुड़िया दादी अरे मोर सेकेंड डोकरी गुचाई ना बाका जे काय सरदा रे बाबू ये मराइला रे मुई यार तार संगे किन लागा लागी गोली काय का जे मोर डोकरी लागबी हरे रे तू काय के लागबी हरे रे सेकेंड डोकरी चीवी तोके दे गोंदी देबी लोग खा ताप छाड़ी देला मोर डोकरी कार्री सारी से सामान निस्केला टोंड बारू वाइस मोर डार्लिंग अंतिरा बार अच्छे सेकंड हैंड डार्लिंग मात्र एक नंबर डार्लिंग तार पुछे मुई नीचे तोहर पुल ना हुआ लो हुआ निस्केबी सामान देखबो समस्ते देखबो बाकी आकी तन काइटा ओल्ला बुझ के ना आला बाकी ओल्ला काइटा बटे टेंशन ने और ना टॉक का जेंते एंते तेरे हुआ सब बेला ऐसी आजी मिसा एला इटा हेला नि हमर दुकान बाहर दृश्य सीटा हेला नि हमर दोसा उल्टाऊ नोना अरे इटा भाई कौन भाई एलो मैं नहीं जाने बाकी हमारे दुकान बाहर एमती दिसलानी के दिन कले रास्ता बनाते भाई टेंशन नहीं छे एबे का जेंती दिसलानी मारानो आमर डोकरा दादी बारी चिंता त नाचे कायनु माइजी नहीं मिले तो बोला परा मुंह के उतराई देला आचे आगे के डेलाक डेलाक देखिचे एदे इबाटार केटला हमर नाइ चिनला चिनला माने हम तो अलग लगा जानी रे बस कौन है এটা মনোজ না আমার ভিডিও দেখ করে বেশ সরদা কোনি বাট কেটে দিলা আছে বাপড়া ই বাপড়া কইলা নি মকে মিশা ভিডিও বনাই দিয়া না ফটো উঠাই করি মুই মিশা লোককে দেখাইবি আর মুই মিশা দেখাবি তোমার ভিডিও বড়িয়া লাগলা নি বানা কোন কোন ই মনোজ ভাই নাকি জানা সরলপ মক কমেন্ট করা পাত্র দোকান কাম করা মনোজ ভাই নাই দেখি করছি নি রে বাস জানি রে বাস তাকে ঠিক কই তোমার ভিডিও বানাইলাস না ভাইরাল লাস তুমি বলতে কই দিলে हाँ माने बेसी सरदा ही जाए तो एतकी तानु मोर वीडियो देखलास नहीं बोले मोर वीडियो के लाइक सब्सक्राइब कमेंट करवाटा ना पासरवास बड़ भाई माने अरे ही मोर मनोज भाई के टिके सपोर्ट करा बेसी सरदा एला नहीं मक वीडियो बनावे तो बोलते वीडियो ताने देखी दे लास्ट बोले गाँ वाले लेके ले कोई दियास हमर मनोज भाई तो के देखलो ना वीडियो तान तू वायरल गली आ बोलते कोई दियास ताके अलप सरदा ही जाए माने एकदम सादा सीधा सदरम माने है ना बढ़िया माने काय किसी नहीं लगे किसी नहीं खराब नहीं सामने तो जन दुकान देखा दे दुकान आई काम करा आमर दुकान आमर या डोकरा दादी झाड़ू करलानी टिया हुटी करी इटा हेलानी आमर दुकान साइडे दुकान चमे दुकान सब बाटे कपड़ा आएगा दुकान इटा मुई निजे तमर पुल्ला मुआ लबो भाई दुकान तो पूरा कचरा कचरा ये कला छे काय का बोल दुकान एबे कलबू छे बाकी आमे सब ठग मना बोलते कहू जाने हेबे हारम हेला तुम टंड फाड़ू पुल्ला मुआर लो बाहर झाड़ू करवाड़ा देखा तुम्हें टंड फाड़ी करी एतके खाए बना मोर झाड़ू करवाटा ओदिक झाड़ू करले टंड दुखाइसी आटा दुखाइसी सेमी बुटा तने भूर से कीड़ा रंगे बुलानी देखी चाहे कुरी तोल काननी तोके देखलानी एकरे 5-15 दुई तोरे बड़े सुंदर एकरे 5-15 दुई तोरे बड़े सुंदर हो यार तले बसी कर আমার ডগরা দিদি কাই করছে বলে দেখি দেখবা কি আর এই সামান মন সঙ্গে লাগলা আছে তাকে দেখলাম মকে দেখিতে লাগে শেয়ার কই দিলেন সাবস্ক্রাইব করা লাইক করা ডাইরেক্ট কোটে ফ্রি বললা নেছে নুয়াই টগিচ্ছে বাপড়ার কথা সত নাই করা আর সতে নুয়াই ফ্রি নুয়াই আর যদি আমার দোকানে আইবে চাইবা সরে ডাবগা মেন রোড পাপড়া আন্ডে যাবা রাস্তা পাত্র দোকান সামনে আমার দোকান
ସକାଳ ତାନୁ ବଇନା ହେଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ହେଲେ ଆମର ତେ ଡ୍ରେସ୍ ଘିନବା କାଜେ ହେଲେ ତାକେ ଆଇ ଜନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ମାଗିଛେ ଡ୍ରେସ୍ଟାକେ ନାଇଁ ମିଲଲା ତ ବାପଡ଼ା ମନ ଦୁଃଖ କରି ପଲାଇଲା ସେନା କାଇ କରବୁ ଆମ ମିଶା ବଇନି ହେବାର ହେଲା ସେନା ନାଇଁ ପାରଲା ତାର ପଛେ ଆମର ଜଣାଶୁଣା ଗାଁ ପାଲିକର ଭାଇ ଆଇଲା ଆରି ଅଣ୍ଡରୱେର୍ ଗୋଟେ ମାଗଲା ବେଶୀ କିଟ ପିଟ ପିଟ ବାଟ ଟୁଟା ବୁଡ଼ବାଡ଼ କରି କରି ସେ ବାପଡ଼ା ଅଣ୍ଡରୱେର୍ ଗୋଟେ ନେବା ଚେଷ୍ଟା କରଲା ବାକି ଲାଷ୍ଟକେ ସେ ନେବା କାଜେ ट्राई करला फोटो को उठाई देना भाई नेवी अच्छे बाकी आमर दुकान साहूकार उठी उठी ताकि गला सेना आम दुकान सामान रखे ना पर चेतकी ठग छड़ा मन ना कि दुकान रखला चलते रखला हेमा शक्ति देवा हेमा कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये? আর এটা এলানে আমার উপর পুরনা দুপুরি দোকান পরাই গলা আছে পুরনা দোকান যে তোর টেনশন নাই যে আমি 2 লাখ আছু বলে পুরা দোকান के पूरा क्लियर कर देऊ बोलते নাই বাবা কিচ্ছি নাই ওখানে আগে যায় ছড়া আমি 2 লাখ টাকা ছড়া মানে এ দিন থেকে চালি রেছি একবারে আসলে তো কোন সাও কর দেখাবার নাই তো এন থেকে চালাই রে शक्ति देवा भूलेला तो बोले रही और भूली गला एला ई आगे तुम बुझी जाओगे क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? আমার সাকর সফা করবে কাজে উপরে পোটাইল আছে না সফা নাই বাসন অধিক মারবুছে আমি কাই কাজে বলে তোমাকে তো কইলি আমি টক ছড়াবো না জানাস তো টক ছড়াবো মুই এবে উতরবি তলে আর কিছু কাম নাই উপরে মোর তার কাম আই করলে করছি নইলে নাই মোর তলে কাজিবার আছে তো উপরে কিছু কাম নিয়ে বলতে ছালবি তলে তলে বস দেলা আছে আমার রাজু আয়না টেনশন নেওয়ার নাই রাজু আয়না আছে বলে কাম ফ্রি বিন্দাস এনজয় কর ফুল ববাল রে ভিতরে বসিরা সইরা গন্ডরি গন্ডরিরা কিছু টেনশন নাই বাকি নাই और अभी तो रुको করবার আছে বলে আছে কাম মন যে করবার আছে এবার টিকে জোর তোড় কাম ঠিক করে দেবা এবার দেখলাস তো ভাই মন কাম শুরু নাই শুরু খাদি আনি কর আজি রে আরে বাবু বসি কর রেডি খাদি বিদি খাওয়া কাজ লাগে সেনা কাম বাড়ে জিরো আমি 2 কিলো वो अलग ही लेवल का बंदा था बात थाने मिसा कैसा गए बोलते तुम जाना कि नहीं जान रहे बस नहीं कि जानी रहे बस हाले बाकी बात संगे पकड़ा चिकन पकड़ा सादा साग चिकन पकड़ा दे चिकन पकड़ा बुली कुबी डाली सब मिसाई करी दिया है चिकन पकड़ा भी सब दा बात संग तुम खाइलास केनता गोटे कार कमेंट करी कुआ পাকড়ার সঙ্গে ভাত বলে আমার টন্ড ফাড়ু আঁকারি করে খাইছি টন্ডকে মুন্দাই করে খাইছি উল্টা খাই দেখছি টিয়া খাই দেখছি সই করে খাই দেখছি মাত্র খাইছি একা আর খাদি পিদি মারতি করে এবে আমার টন্ড ফাড়ু রাজা পিলা করা দেখা আধ খাইটা পিন দেলা আছে হিসাব কুকুড়া কাট করা দেখিচ্ছে কি নাই কপড়া দোকানের পিলা করা দেখিচ্ছে आ गया भाई थैंक यू मोर भाई मन लास्ट तक वीडियो देखा काजे भल लागले सब्सक्राइब कर दिया तो देखा है नेक्स्ट ब्लॉग रे आर तारू से बढ़िया ब्लॉग बनावे का चेष्टा करबो तब तक के लिए बाय बाय